वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका लाइफस्टाइल को आपण मानक स्वागत। आशा कर आपण मैंने बहुत भलरे थे मु भी बहुत भलरे अच्छी। तो आज गोटे गोटे माने गोटे मजार किसी करार अच्छी प्रांकल करार अच्छी जन को क्या करूँ प्रांकल सेटा आपण मानक देखी टिके वेट करंतु। कॉल करथि से कॉल करछंती। हेलो हाँ हेलो किए कहते अनुपमा जाऊ कौन कहले? अनुपमा जाऊ हाँ हाँ अनुपमा अच्छा तो आपण पट्टामुंडी रे कहते ना? हाँ आज्ञा तो आपण का नाम गोटे कौन पुलिस स्टेशन रे केस आछि? नहीं तो हाँ तो आम पाख रेफर होइछि आपण कौन भूल काम करछन्ती तो पुलिस स्टेशन रे एफआईआर आछि। नहीं मैम हाँ आछि तो सेति पई तो कॉल कली ना। से पुआटा आपण को कौन हैरान करथिला सी आसी कौन एफआईआर देछि आपण जण का गोटे भल पाउथले। आमे भुवनेश्वर रु कहूछु। नहीं मैम सेମିତି କିଛି ହେଇନି। तो सेମିତି किछि हेइनी मो पाखु माने नोटिसटा आसिला सी भी अछंती मो सहित। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? तांको ना कहि परिबिनी से मना करछंती कहया पई। ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? अरे सत कहूँ मिछ आपन को कौन पे कहबी मोर कौन दरकार। आमे तो ड्यूटी करिया लोक ना आमे कौन पे आपन मान को मिछ कहबो हम पाखु से एफआईआर टा आसिले बोल तो आमे कहलो ना। अच्छा आपण गोटे कैंप जाइतले एनसीसी कैंप आज्ञा को जगह जाइतले? ଏଠିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର आउ अलग किसी कैंप जाई नांती? नहीं आपण से जो भुवनेश्वर कैंप जाइतले आपण बाहर को जाई कहा सब गोटे कथा होतले? ଚିହ୍ନା ପିଲା କିଏ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି? कौन कहले ଚିହ୍ନା ପିଲା ବୋଲି କିଏ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି? चिन्ह पिला किए माने? ମୁଁ ତ କାହା ସହ କଥା ହେଇନି। ନନା ବାସ ଆସିଥିଲା ଆମ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ। अच्छा नहीं नना किए मु कहि परिबिनी कि हमर ड्यूटी पुलिस ऑफिसर मानकर पड़ी थिला तो से दिन मु आपन को देखिथिली से जो पुआटा आसी मते एफआईआर देला पुलिस स्टेशन रे तो सेई दिन ठु आपन को ऊपर डाउट थिला आउ एमती किछ आमे करि नथिलु तो सी आसी जो एफआईआर देले आमे ताको खोजे में लागिलु। आपन को नंबरटा भी मिलु नथिला आज मते मिलिला तो मिलिला कोन आपन को टिके कॉल कली देखिबा कोन कहउछन्ती आपन एटा सत्य ना मिछ? नहीं सेମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମନା ତ ଆସିଲା ଦେବା ପାଇଁ ମତେ। तो सी आसी केमते एफआईआर देले? କିଏ ଦେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? आपन सेटा भूल करछन्ती टी? କଣ ଭୁଲ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। आज्ञा आपण होची से करिचंती बोली तो से कहिले ना मु काहे कि आपन को बेकार डिस्टर्ब करथानी फोन करके। ଭୁଲ କରିନି। जेते बळे आपन को घर को पुलिस टीम जीवे सेते बळे बुझिबे। ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଆପଣ ମାନେ କଉ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ କହିବି କଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। आपण जब एनसीसी कैंप जाइथिले सेबे गोटे को पुओ सहित कथा होतले तस कोन खराब किछि करछंती तो सी आसी एफआईआर देछि पुलिस स्टेशन रे। ଖରାପ ନାହିଁ ତ ମତେ ସେମିତି କିଏ ଦେଖା କରି ଆସିଲା। ନନା ବାସ ଦେଖା କରି ଆସିଥିଲା। हां नन्ना जाइथिबे हमें तो जानिनु से कहिले। କିଏ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। अच्छा प्रांक टा केमती लागिला? ମୁଁ ଗୋଟେ ଠହରି अरे मो प्रियंका जाइथली मन अछि हमें जो आस्तिलु ଯାଇ ମୁଁ ଛାତି ବାଜି କଣ ହେଇଛି। प्रांक टा एक्चुअली केमती लागिला मते कुआ? ଲାଗି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଜାଣିପାରୁଛି ନନା ଆସିଥିଲା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ନନା ଆସିଲା କ୍ୟାମ୍ପ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲାଣି।
ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ମତେ? ହଁ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ହେଲା ପୋଲିସ ଆସିବ ଭାଇ ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଦେଇନଥିଲି ସେ ନମ୍ବରଟାରେ ହିଁ କଲ୍ ନ କରିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ନମ୍ବରଟା ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ଫୋନ୍ରୁ ଫୋନ୍ ନ କରି ମୋ ମମିର ଛୋଟ ଫୋନ୍ରୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ଝାଳ ଡରି ପ୍ରାଙ୍କଟା ଦେଲେ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରାଙ୍କଟା ହେଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ନନା ତ ଆଇଥିଲା କିଏ ଏଫଆଇଆର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଲା ଭାଇ ମୁଁ କଣ କିଛି ତ କଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ଡରିଗଲ ତାହେଲେ ତମେ? ଭାଇଙ୍କୁ କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନନା ତ ଆଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଣି କିଏ ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ଦେଖିଦେଲା ମ୍ୟାମ କଥା ହଉଥିଲି ମ୍ୟାମ ଫୋନ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ କଥା ହଉଥିଲି ତମେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ କଲି କଲି ତାପରେ ହଁ ହଉ ଆଉ କଣ କରୁଛ? फ्रेंड्स ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ପୁରା ସକ୍ ହେଇଗଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଅନୁ ଦିଦି ଯେ ଆମେ ଏନସିସି କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଇଥିଲୁ, ଆର ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲୁ ଏନସିସି କ୍ୟାମ୍ପ। ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଫୋନ୍ରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ତ ସେଥିରେ କଲ୍ ନ କରି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଥିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମମିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୋନ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ଫୋନ୍ କଲି। ସିଏ ପୁରା ଡରିଗଲେ କାରଣ ପୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କଥା ପଳେଇଲାଣି ନା, ତ ସେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବୁଲେଇ ଭାଲେଇ କହିସାରିଲାଣି କି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ସେ କହିଲେ। ମୁଁ ପୁରା ଝାଳ ନାଳରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଥିଲି କ'ଣ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉ ମିନିମମ୍ 70 ପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲେଣି। ଆଶା କରୁଛି 100 ପରେ ବି ହେଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।